अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 6 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरी, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, हॉट न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनके नजरिए, उनके मंशूर का मामला है। केसेस की जो समात है अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर होना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में लगता है कि एक अदद बड़ा फैसला, दूसरा एक अदद खान साहब के हक में फैसला, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीचों बीच बहादुर जजों ने बड़े बड़ों की मंजी ठोक डाली है, धमाका कर डाला है। कौन से जजेस साहिबान हैं जो इस वक्त जो है प्रो राइट खड़े हुए हैं? एक अदद जज ने तो इस खत के अंदर वो कुछ कह डाला है जो आप और हम कहने का सोच भी नहीं सकते। तो एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा मुआशरा जहां पर जजेस इंसाफ के मतलाशी हों, हालात की खराबी की अक्कासी कर रहे हों, वहां पर आम आदमी को इंसाफ क्या खाक मिलेगा? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानशीनी के ऊपर बात चल रही है, सियासी जानशीनी कौन हो सकता है, उसके ऊपर एक लंबी तहरीर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम मख्फी नहीं रख सकते। फिर आज अलीमा खानम साहिबा अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने अडियाला के बाहर गुफ्तगू की है, इमरान खान साहब से मुलाकात की है। वो क्या कहती हैं वो मैं शेयर करूंगा। फिर वो कहते हैं माफी जमीर का मामला है, लेकिन जो मुनाफिक जमीर है वो आज भी एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, उसे इजराइल की मजम्मत करवाने के ऊपर तो तुले हुए हैं, लेकिन अपना मुंह खोलने के ऊपर नहीं तुले हुए कि मुश्ताक अहमद साहब को किसने वहां पर गिरफ्तार किया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर वो कहते हैं जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो खिलाड़ी होते हैं, वो कप्तान का ख्याल रखते हैं। अब किसी ने वसीम अकरम के मुंह में ये डालने की कोशिश की कि आप सबसे बेस्ट क्रिकेटर थे, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट क्रिकेटर इमरान खान था। फिर उन्होंने शायद अफरीदी और बाकियों को भी रगड़ डाला। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून का कत्ल और हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके या फिर थू करके ज्यादा अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका ही मामला है, आलसियां दा पिंड ते फुदवा ने लुट लिया सी, तू घर बैठ के तुझे ये तो कर सकते हो ना, तो करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले माजरत, कल मैं ट्रैवल कर रहा था, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फैमिली में एक कैंसर पेशेंट है, तो उनके साथ होने की वजह से ये मामला हो जाता है। तो 2 टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर सका, वैसे भी संडे था, तो तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने, 1.25 महीने बाद पूरे दिन में 2 व्लॉग एक साथ स्किप किए हैं। उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंतजार करते रहेंगे, लेकिन अभी का जो धमाकेदार व्लॉग है उसको शुरू करते हैं। ये सबसे पहली खबर, बहादुर जज ने धमाका कर डाला। ये कौन से जज हैं जी, ये जरा सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा है, जरा इसको गौर से, इंतहाई गौर तलब है, एक एक सेकंड इसका गौर तलब है, एक एक लफ्ज गौर तलब है। सुनिए, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, ये उन जजेस में शामिल हैं जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अमन रफत इम्तियाज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और 1-2 और जजेस थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इनके साथ जस्टिस अतहर मिनल्लाह, मंसूर अली शाह, ये सारे, जस्टिस आयशा मलिक, ये प्रो राइट है। ये क्या कहते हैं तो सुनिएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लिखा सख्त तनकीदी खत, इसके मुज़मरात सामने आ गए। चीफ जस्टिस के नाम लिखे खत की कॉपी तमाम जजेस को भी इरसाल की गई है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार खत में करते हुए कुछ यूं लबकुशाई फरमाते हैं। कहते हैं, सुनिएगा जरा गौर कीजिएगा, दुनिया में मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शद्दो मद से जेरे बहस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अदलिया में इस्तेमाल के मुखालफिन का कहना है कि ये प्रोग्रामेबल है, यानी इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, फीड किया जा सकता है। इसलिए जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर मनसब किए जाए वो प्रोग्रामेबल के मरहून मिन्नत होंगे, यानी जिसने प्रोग्राम किया होगा, जिसने उसमें इंस्टॉलेशन की होगी, उसके मरहून मिन्नत होंगे। उनके फैसले हमेशा इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फवक्तन फीड किए या इंस्टॉल किए जाएंगे, और यह कि कंप्यूटर या रोबोट मुवाफिक हक या आजादाना रखने के काबिल नहीं रखते हैं। इससे कबल मैं इस नुक्ता नजर से इत्तफाक नहीं करता था,
لیکن فل کورٹ میٹنگ کے بعد میرا نقطہ نظر مصنوعی ذہانت کا عدلیہ میں بطور فیصلہ کنندگان استعمال کرنے کے ناقدین کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے. تن کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ججز نہیں ہو, آپ روبوٹس ہو, آپ کا جو فیڈ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہو. پہلے میں اس پہ یقین نہیں رکھتا تھا, اب مجھے لگا ہے کہ آپ واقعی روبوٹس ہو. یہ اندازہ کریں, یہ ایک جج کہہ رہے ہیں, یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. تو ہمارے جو پرو رائٹ ججز ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس کی. اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوا کرے گی. آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے. اچانک سے کسی دن اس کے اندر فیصلہ آ جائے گا. اور پچھلا جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس تھا اس کی بھی جو نظر ثانی اپیل تھی اس کے اوپر فیصلہ خان صاحب کے حق میں آ سکتا ہے. یہ آلریڈی علیمہ خانم صاحبہ کہہ چکی ہیں. اب علیمہ خانم صاحبہ تھوڑی دیر پہلے کیا گفتگو فرما رہی تھی, ذرا سنیے گا. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جب میں نے عمران خان کو بتایا کہ ایک نئی جگہ تیار کی جا رہی ہے جہاں انہیں منتقل کیا جائے گا تو انہوں نے فرمایا مجھے فرق نہیں پڑتا. خان صاحب نے کیا فرمایا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کہیں بھی شفٹ کیا جائے, میں نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 10 یا 12 یا 50 سال کی بھی سزا دیں گے تو مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عوام اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے. عوام جانتی ہے کون بے قصور ہے کون نہیں. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. عدالتی معیار اس قدر پٹ چکا ہے کہ جتنی بڑی چوری ہوگی اتنا بڑا عہدہ ملے گا. اور ملک میں ترقی کرنے کا آسان طریقہ ہے, سفارش پہ آؤ, میرٹ کا رونا رو, چوری کرو اور پروٹیکٹر یعنی سیف گارڈ کرنے کی وہ ہے نا آپ پروپیگیشن کرو. یہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے جی. علیمہ خان نے اپنی گرفتاری والے سوال پر جواب دیا, مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں, میرے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ عمران خان کا پیغام صحیح انداز میں عوام تک پہنچے. جب ہم عمران خان کا پیغام لاتے ہیں کہتے ہیں تو الفاظ کا انتخاب بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے کہ کہیں مفہوم میں بگاڑ نہ آئے. یہ ہم پر ایک عظیم ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میری بہنیں عمران خان کا پیغام پہنچائیں گی, اور اگر انہیں بھی حراست میں لیا گیا تو ہمارے خاندان کا اگلا فرد اس صف میں کھڑا ہوگا. ہم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑے. اے ہوندا پینا دا پیار پراواں لئی, کیا بات ہے. عمران خان بار بار کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے. علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں وہ حضرت علی کا ایک قول بار بار سامنے لاتے ہوئے اپنے پیغام کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا اصل مقصد ظلم و ستم کے نظام کا خاتمہ ہے. یہ ساری کہانی ایک مرتبہ تیار شدہ سکرپٹ معلوم ہوتی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنا ہی ان کا نصب العین ہے, اور اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو اسے بچانا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے یا تو جج صاحب بیمار پڑ جائیں گے یا فرار اختیار کریں گے. یہ میری پیش گوئی ہے. عمران خان صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے. پھر علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کی کوئی سالگرہ منائے تو وہ بہت ایمبیرسڈ فیل کرتے ہیں. آج میں بتاؤں گی کہ جتنا آپ ایمبیرس محسوس کرتے ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ کیک آپ کی سالگرہ پر بک گئے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جو حالات بن گئے ان کا سکرپٹ تیار ہے, سب کو پتا ہے, انہوں نے اسی ہفتے توشہ خانہ 2 میں سزا سنا دینی ہے اور دوسرے کسی کیس میں ان کو ریلیف دے دینا ہے. جناب اب آ جاتے ہیں جی اگلی اہم سٹوری, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, نظریاتی شخص ہیں, بڑی اچھا کام کرتے ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, کراچی کے لوگوں کو انہوں نے بڑی سروسز دی ہیں, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن جو عمران خان سینٹرک گفتگو ہوتی ہے نا ان کی, وہ انتہائی افسوس نہ کہ میں دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں جیل سے سب ٹویٹس ہو سکتے ہیں لیکن اسرائیل کی مذمت کا ٹویٹ نہیں ہو سکتا. خان صاحب قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے. آپ خان صاحب کو کیوں مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوں جس سے متعلق فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ جاری کی ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو کریکٹ کر دیں, آ کے کہیں کہ ایسا نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا تسلیم کیا جانا اب شاید آنے والے دنوں میں رائٹنگ آن دا وال ہو مبینہ طور کے اوپر, تو پھر بولیں ان کو جو ذمہ دار ہیں اس چیز کے. آپ کو عمران خان سینٹرک ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے. آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اس کنڈکٹ کے اوپر کہ کیا ان کا یہ کلیم اس وقت, یہ گفتگو جائز ہے. خان صاحب ایک ایسا شخص جو 2.5 سال سے جیل کے اندر ہے اس سے متعلق, یا ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے جو ارباب اختیار ہیں جن کے اوپر ایمل ولی خان نے کوسچن ریز کیا تھا. یہ سمجھ سے بال آتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں. تو یہ اچھا, انہوں نے اپنے ساتھی جو سینیٹر مشتاق صاحب تھے ان کی گرفتاری, اسرائیلی نیشنل فورسز کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. اس کے اوپر بھی کسی دن بول دیں اگر ہو سکے تو بول دیں. اچھا جی, میں صدیق جان کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس میں خان صاحب کو اگلی 2 سے 3 سماعتوں میں چابی والے کھلونے سزا سنا دیں گے. اس کے بعد صدیق جان کہتے ہیں اس کے بعد خان صاحب کو ان کی بہنوں کی مکمل آئسولیٹ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بیان باہر نہ آئے. ایسے میں خان صاحب ایک اور کال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور سے بھی خان صاحب کا کافی متنفر لگتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے. جناب ان کی قسمت کا فیصلہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اور انہوں نے عمران خان کے کہے ہوئے کو درست مانا ہی نہیں ہے, ان کو انڈورس ہی نہیں کیا. اب اس کی حالت یہ چیک کریں, باختیار جو صوبائی حکومت ہے اس کے لیے امبیرسمنٹ کا موقع ہے. کیسے؟
रात वज़ीर आला ऑफिस से बयान जारी हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को वाज़ेह हुक्म दिया है कि अमल वली खान की सिक्योरिटी वापस ना ली जाए। ये आईजी को सीएम केपीके ऑर्डर कर रहा है कि सिक्योरिटी वापस ना ली जाए, क्योंकि वफाकी वज़ारत दाखिला आईजी केपी को बराह रास्त अहकामात दे चुकी थी। और आज के दिन की ताजा खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर के वाज़ेह हुक्म को नजरअंदाज करते हुए अमल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। एएनपी तर्जुमान इंजीनियर एहसान के मुताबिक आज सुबह तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब इस मुल्क के अंदर सूबे में यानी केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर की नहीं चल रही, मुल्क के वफाक के वज़ीर दाखिला की चल रही है, तो बात ही खत्म हो गई जनाब। ठीक है जी, आ जाते हैं हमारी इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की मुबैना 2 नंबरी एक सामने आई है जनाब। ये IMF ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया इस हुकूमत के ऊपर। IMF ने 11 अरब डॉलर के तजारती डेटा में फर्क की वजाहत मांग ली है। ये पिछले 2 सालों के अंदर 2 हुकूमतें थी, उनसे वजाहत मांगी है 11 अरब डॉलर किधर गया। तो गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान के 2 सरकारी इदारों के दरामदाद डेटा में 11 अरब डॉलर का फर्क है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोनेशन लिमिटेड ने दरामदाद पाकिस्तान सिंगल विंडो के डेटा के मुकाबले में 11 अरब डॉलर कम रिपोर्ट की और दुनिया को दिखा रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। भाई अब पता चला पिछले 2 साल में इंपोर्ट की 11 अरब डॉलर की अंडर रिपोर्टिंग हुई या कुछ और हुआ, तो ये बयान करें ना, ये बताएं दुनिया को जाकर के क्या हुआ। आज एक और मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी फिलिप मॉरिस के इंडेक्स से रज़ाकाराना डीलिस्ट करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये हालात है मुल्क के अंदर और दुनिया में ये बताते फिर रहे हैं। अच्छा, कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हारून रशीद साहब कहते हैं अलीमा खान के 3 जराइम हैं। पहला, अलीमा खान इमरान खान को बचाकर जाकर एक एक बात सब कुछ सच सच बताती हैं। दूसरा, अलीमा खान इमरान खान का पैगाम लफ्ज ब लफ्ज बाहर आकर बताती हैं। तीसरा, अलीमा खान इमरान खान की हिदायत पर फॉलो अप भी रखती हैं। तो ये कसूर है इनका। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान कहते हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के तफसीली फैसले में इंकशाफ हुआ था कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी शुरू से वजारत कानून से राब्ते में थे। इस फैसले में जस्टिस आमिर फारूक भी एक्सपोज हुए। अंदाजा करें। फिर कहते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका को यह बावर कराने में कामयाब हो गई कि इमरान खान का बाहर आना अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ये हमें पहले से अंदाजा है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अयाज अमीर कहते हैं ये बहुत हुक्मरानों को कौन समझाए कि पाकिस्तान के हालात में ठहराओ सऊदी अरब की किसी मेहरबानी या अमेरिकी व्हाइट हाउस की किसी तबकी से पैदा नहीं हो सकता। चौकीदारी के सौदे क्या हमने पहले कम किए कि आज हम ये उम्मीदें लगाकर बैठे। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। वसीम अकरम से सवाल हुआ, पाकिस्तान की तरफ से पैदा होने वाला अब तक का बेहतरीन क्रिकेटर एक और वाहिद कप्तान इमरान खान और बराए करम इस बैच को अभी खत्म करेंगे। वसीम अकरम ने एक पॉडकास्टर को कहा कि नून लीग के हामी समझे जाने वाले पॉडकास्टर शहजाद गयास शेख को जवाब। शहजाद गयास ने वसीम अकरम को क्रिकेटिंग के लिहाज से इमरान खान से बड़ा खिलाड़ी करार दिया था, जबकि शाहिद आफरीदी को इमरान खान से बड़ा स्टार करार दिया था। उनको मुंह की पड़ी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।